Okay, mga subuanon, duna na tay usa ka confirmed nga positive case, confirmed nga naigo og coronavirus. Ang present situation niya, he has recovered. Apan, kay duna naman tay positive case, kinahanglan gyud nga himuon ang stricto kaayong contact tracing. Naghulat lang ta nga masayod mismo ang katong pasyente sa resulta sa iyang test. Kay ang ako yung gusto nga masayran sa publiko kung kinsa siya. Kay aron kadtong mga nahaduol niya or iyang gika deal with sa milabay nga mga adlaw, makahimo dayon og self-quarantine. Mas maayo pa na kay para ang kadtong mga dunay contact niya, matagaan dayo warning o makapangandam sad sila. So naghulat ta nga masultian siya ug unya ang pamilya pasabton sad aron atong mahatag ang pangalan sa iyang identity. Apan karon pa lang giawhag na nako tanang mga subuanon. As much as possible kay nahibaw magyud ta nga ang pag-spread ni ining mao nga virus tungod na sa person to person contact. As much as possible, stay home. Kung dili importante kaayo imong lakaw, pabili na lang usa sa balay. Kay wa ta kahibaw kung carrier na baka or kahaduna unya kay kita nga carrier na pod. For your protection and the protection of your family, protection of others, stay home. Pabili na lang mo sa inyong balay. Bago pa lang ta nga nagmeeting sa atong mga kapulisan ug sa military, kuyog nato si General Ferro ug si General Angkan, ato na gyud karon i-implementar ang strict social distancing on public transport. Naa naman tay mga checkpoints 1 meter gyud. Sundo na sa tanan buses ug sa tanan jeepneys. Ang tricycles usara ka pasahero. Ang kanang mga nagsakay og motor, lone driver. Wa nay angkas. Ang tanan internet cafes kinahanglan aron dili nako pasirhan. Strict social distancing. Dili tugtan ang mga bata nga musod. That will be a violation ug mo rekomendar na kong pasirhan. Ug ang kadturang mga estudyante nga dunay gihuman nga mga term papers or thesis or other reports, apan kinahanglan na check upon mismo sa tag-iya. Kay ang mga pulis mulibot sad. Ug kung dunay report of any violation whatsoever, sirhan mo. Nagpasalamat ta sa Catholic Church. Nagpasalamat ta sa Seventh-day Adventist, ang UCCP, United Church of Christ in the Philippines, ang atong Muslim brothers, ang Bradford, nga sumala sa among gikasabutan gahapon, ilan ng undangon ang mga church activities nga pundok ug daghan. Live streaming na sila or through television. Samtang magpadayon og abli ang mga simbahan. Atong giawhag
ang Iglesia ni Kristo nga musunod sa uban. Awhagon nato nga sila usab. Undangon na usa kining ilang pagpatawag o pagpundok gani sa akong nasayran gipun-an pa man hinuon. Kay lagi ug niuyon ko niini mga panahon na mas gikinahanglan tang mo ampo apan mahimo tang mo ampo direkta sa Ginoo. Ang Ginoo omnipresent, anaa sa tanang lugar. Karon panahon sa krisis, panahon ni ining dakong kalamidad, dili nato tugutan nga mukoyanap og samot tungod kay gipadayon nato ang human to human transmission nga anha nimo makuha sa mga pagpundok-pundok sa tanan nga mga barangay, lungsod ug dakbayan. Dili na natutugtan, dili lang ang atong mga sports competitions, tournaments ug uban pa, hasta na ang kunuhay duwa-duwa og basketball pero di ay nagpustaay. Bisag unsa nga pundok, akong awhagon ang tanan nga mga kapitan nga i-monitor nila ang tanan nga mga aktibidades nga magapahimuon sa tagsa-tagsa nila ka mga sports complex. Undang usa tanan activities, sports activities. Lakip na ang mga dayon-dayon, volleyball ug uban pa. Sa giingon ko na, stay at home. Gawas lang kung gikinahanglan og importante gyud kaayo. Karong Biyernes mo pagawas ta og stricter controls. Kabahin sa mobility, kabahin sa paglihok-lihok sa mga lumulupyo ning atong probinsya. Sama sa atong nakita na sa ubang nasod, sama sa atong nakita karon didto sa Metro Manila ug karon tibok Luzon. Kining maong coronavirus exponential ang pagkuyanap. Ang usa nga positibo kung magsigig lakaw-lakaw mahimo nga maka-infect og 5. Ang 5 sa matag usa kanila mahimo nga maka-infect matagtag sa og tinagilma, and so on and so forth. Ang mga nangahitabo sa Italy, Pransya, Espanya, Iran, South Korea, and of course, kung di nagsugod, China, mahimo nga moabot in a matter of days and weeks. Gikan sa tulo, moabot tag kapin libo, ang kapin libo, musaka nga 10,000 hangtod na maglisod nagmaayo pagkontrolar. Dili igo ang atong mga pasilidad. Kung kini mahimo nga usa ka epidemic. Busa, do your part. Tabang mo. Stay home. Kung dili gyud importante nga mugawas. Wala lang usa tay pangluling hayaw, dili ni panahon og luling hayaw. Wala lang usa tay mga sosyalan, dili ni panahon og sosyalan. Seryoso ang sitwasyon. Giawhag nako ang kooperasyon sa tanan. Samtang giawhag usab nako, magpabilin tang preparado apan dili usab kita mga lisang. Stay calm,
but stay prepared. Follow all measures that the government is now asking the public to follow. Remember, this virus can be overcome, but only when there is a minimum of movement. Only if there is a responsible citizenry nga magtan-aw dili lang sa iyang kaugalingon nga kaayuhan apan sa iyang kaugalingong pamilya sad. I am warning all nga magpataka og pang-report. We do not need another virus nga inyong ipahamtang sa mga Subuanon pinaagi sa inyong pagpakuyanap sad og false news and fake news. We will run after you. I assure you. Stay tuned only to credible news sources ayaw tuos tanan nga naa sa Facebook. But credible media outfits, surely you are responsible enough to check and double check una ang inyong sources before you print or broadcast them. Kana lang una, mga pinalangga na kong Subuanon, inyong kasaligan nga sa musunod nga 48 oras doon na tayo ipuno nga mga added measures, puno nga mga lakang kay aron ato ni mabuntog, atong ma-prevent ang further spread of the coronavirus dinhi sa Cebu.